Good morning, this is Josh from Montreal, and I would like to show you the Leopard's movement. The first movement, Leopard's hooking. So you see, I turned to my left and stepped my left foot, and I wave my left hand to backside. And then I will step my right foot ahead. The tip toe touch ground, the heel lift, and I push down my left hand. I will move back side, my right hand forward, hook forward, and then again 3 times. Okay, I repeat again. Again, the Leopard hooking. Step with left foot back, turn to left, and put the left foot hand in front of the right shoulder and wave forward. And then step forward with the right foot, tip-toe touch ground, push down left hand, and hook the right hand, left hand. Ok, bonjour les amis, je vais vous montrer un mouvement de léopard. C'est crochet léopard. Ok, maintenant je vais vous montrer. Pousser les nuages, marcher à l'arrière, le pied gauche, tourner à gauche, mettre la main gauche à côté de l'épaule droite et bouger à gauche. Et puis marcher avec le pied droit en avant et monter le talon, pousser en bas la main gauche et bouger la main droite à l'arrière, en haut et crochet en avant. Puis pousser en bas la main droite et la main gauche, encore une fois, bouger à l'arrière, en haut et mettre crochet en avant. Et répète avec la main droite. Ok, je répète encore une fois. Maintenant, je vais parler un peu russe. Добрый день, это Костя, Константин в Монреале. Теперь я вам покажу леопардовый movement, леопардовые движения. Crochet, hooking, как по-русски. Я забил, и я буду смотреть dictionnaire. Ok? Je vais seulement vous... Извините, я перепутал русский и французский. Я поставлю левую ногу назад, я вернусь назад и я рисую знак, дугу левой рукой налево. Потом делать шаг вперед правой ногой и поставить en bas левую руку и рисую дугу правой рукой назад и вперед. Это называется леопардовый крючок. Okay. Потом второй раз с левой стороны. И потом с правой стороны. Это очень легко. Теперь я объясню по-китайски тоже. 大家好，今天我们给大家介绍 pose 的动作，叫豹头搂怀。这是属于开营，因为一样的动作。然后我的左腿向后一小步，身体向左转。
然后左手呢经过右肩部往前摆，然后我的右脚往前进一小步，左手往下压，右手往后摆，再往前勾手。右手往下压，左手往后摆，再往前勾手，就这样连续3次。这个抱头搂怀。好，现在我把整个抱头动作连续做一遍。我们把龙再复习一下。好了，我要回家了。Thank you so much, merci beaucoup, до свидания, bye bye. Ciao.